سامنے مظلوم پر تشدد ہو رہا ہو اور اس کے بعد وہ کہتے ہو کہ اتنی دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو تمہاری دعائیں. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا شاہی امام صاحب کا زبردست بیان. پیارے دوستو، آج کا عنوان ہے سودان کی حالاتوں کو لے کر مولانا شاہی امام صاحب نے زبردست بیان فرمایا ہے، تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے. دوستو، ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو ہم بیان کی جانب. اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں مظلوم کی حمایت نہیں ہوتی. مخلوق خدا گر کسی مشکل میں پھنسی ہو، مخلوق خدا گر کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنے سے عبادت نہیں ہوتی. مردہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کا وصال ہو جائے دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا، لیکن کسی کا ضمیر مر جانا، کسی کا ضمیر مر جانا یہی اصل موت ہے. اس کو بھی حدیث پاک میں واضح طور پر بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ ہم نے ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ، جب برائی کو دیکھو تو اپنی طاقت سے اس برائی کو روکو. فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے، برائی کو دیکھو طاقت سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے منع کرو. تیسرا درجہ، زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے تو کم از کم اپنے دل میں برا مانیے. اب تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جن کو دل میں بھی برا نہیں لگتا کہ جو ظلم ہو جائے، کسی کے ساتھ ستم ہو جائے، کوئی تشدد ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کیا لینا ہے. جب وہ یہ لفظ کہتے ہیں نا گھر میں بیٹھ کے کہ جی ہم نے کیا لینا ہے، تو حدیث کے مطابق وہ ایمان سے باہر ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں نہیں نکلتے، جو مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے، جو ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، تو فرماتے ہیں اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یہ عذاب ہی تو ہے کہ یہ 24 گھنٹے پریشان ہے. ایک وہ جنہیں دہشت زدہ کیا خدشات نے، اور ایک وہ جنہیں دلاور کر دیا حادثات نے. 2 طرح کے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں. شریعت نے عبادت کے طریقے کار وضع کیے. اللہ معاف فرمائے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وقت کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں. میں تمام علماء کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تکلیف کوئی اور ہو تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی اور بات کر رہے ہوں. جو تکلیف ہوگی آپ ڈاکٹر اسی کی دوائی دے گا نا جی. وقت میں، جس وقت میں، جس مہینے میں جس چیز کی قوم کو تکلیف لگی ہوئی ہو، بیماری لگی ہوئی ہو، پریشانی کھڑی ہوئی ہو ان کے سر پہ، آپ وہ گفتگو کریں گے کہ دوسری گفتگو کریں گے. جنگ خندق کا موقع آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے، اور خندق میں ایک جگہ لکھا ہے کہ خندق ایک جگہ خود نہیں رہی تھی، نیچے سنگین پتھر آ گئے. صحابہ کرام بار بار ہتھوڑا مارتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں. محمد رسول اللہ نے فرمایا لاؤ یہ گھن میرے ہاتھ میں دے دو. اور آپ کو بتاؤں نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے. لکھا ہے حدیث میں کہ ایک جنتی میں 70 دنیا کے بندوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک نبی میں 70 جنتیوں جتنی طاقت ہوتی ہے. اور محمد رسول اللہ تمام نبیوں کے سردار ہیں. آپ اندازہ لگا لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھن پکڑا، وہ پتھر جس پہ 2 دن سے صحابہ کرام چھینی ہتھوڑے مار رہے ہیں، ٹوٹ نہیں رہا. پہلا گھن مارا تو اس کے ٹکڑے 2 ہو گئے، درار پڑ گئی اور ہلکی سی روشنی نکلی. فرمایا میرے صحابہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ کیسر و کسرا جو بڑے بڑے محل ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. دوسرا گھن مارا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ مصر تک تم پہنچو گے.
तीसरा मारा सैयदना सुराका रजी अल्लाह ताला अन्हु को पास में खड़े थे। फरमाया सुराका, मैं किसरा के कंगन, वो बादशाह जो है अपने हाथ में बड़े बड़े कड़े पहनता था, फरमाया मैं उसके कंगन तेरे हाथों में देख रहा हूं। लेकिन जब ये काम हो रहा था तो किसी ने आके बताया, या रसूलल्लाह असर की नमाज का वक्त हो गया। इशारा हुआ रुक जाओ पहले। फरमाया मगरिब का वक्त हो गया। फरमाया रुक जाओ। तारीख पढ़े आप इस्लाम की। जो लोग सिर्फ इस्लाम को इबादत का मजहब बनाना चाहते हैं उनको बता रहा हूं मैं, ये किस्से कहानियां नहीं है। उठाएं बुखारी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, मुस्लिम शरीफ, नसाई शरीफ, किसी मर्जी इमाम को आप उठा लें, सनद के साथ ये बातें, ये जो इस वक्त मैं आपको बयान कर रहा हूं, सनद के साथ, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सनद के साथ, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सनद के साथ बाकायदा इमाम बुखारी ने नकल की हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद नमाजें कज़ा की। क्यों? और जब तुम्हारी हिफाजत होगी, तहफ़्फ़ुज़ होगा, तभी नमाज इत्मीनान के साथ होगी। तो कहने से मुराद यह है कि शरीयत ने कहा है कि इबादत सिर्फ सजदे का नाम नहीं है। वही सजदा काबिल कबूल है जिस सजदे से उठ जाने से पहले किसी गरीब की मदद की गई हो, जिस सजदे से उठने के बाद किसी रोते को हंसाया गया हो, जिस सजदे में जाने से पहले किसी मजलूम को यकीन दिलाया गया हो कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जिस सजदे से उठने के बाद उसके कंधे के साथ कंधा मिला के हम खड़े हुए हों कि भाई हम आपके साथ हैं। तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि हमने ईमान के 3 दर्जे हैं। फरमाया पहला दर्जा यह है कि बंदा बुराई को देखे तो उसको हाथ से रोके। दूसरा दर्जा, हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से बुरा कहे। अब तीसरा वो कि जी हाथ से भी नहीं रोक सकता, जुबान से भी नहीं रोक सकता, तो दिल में बुरा ना माने कम से कम। अब जिनके दिल में भी ऐसे ख्याल नहीं आता कि फलां के साथ ज्यादती हो रही है, वो फिर भी अपने आप को मुसलमान समझते हैं, वो किस तरह मुसलमान हो सकते हैं? वो किस तरह बैठ के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को, हदीस को बयान कर सकते हैं जिनके सामने मजलूम पर तशद्दुद हो रहा हो और उसके बाद वो कहते हो कि इतनी दफा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। उठाएं अल्लाह का कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। बड़े बड़े वली अल्लाह इसलिए जहन्नुम में भेज दिए जाएंगे कि जब वक्त के जालिमों ने मजलूमों पर तशद्दुद किया, जब वक्त के जालिमों ने गरीबों के ऊपर तशद्दुद किया, तो तुम सजदे करते रहे, तुमने मजलूम की मदद नहीं की उस वक्त। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में सारी नमाजें पढ़ी हैं, सारी नमाजें मस्जिद नबवी में पढ़ी हैं, लेकिन जब वक्त आया तो मैदान बदर में कही, वहां जाकर आजान दी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और फिर जब उससे सख्त वक्त आया तो जंग खंदक के मौके पर जोहर असर मगरिब कज़ा कर दी गई। फरमाया, हुक्म दिया कि पहले दुश्मन से इन मजलूमों की हिफाजत करनी जरूरी है, इनकी जिंदगी की हिफाजत करनी जरूरी है। रिवायतों में आता है कि एक बस्ती पर अल्लाह हुक्म देते हैं फरिश्तों को कि अजाब नाजिल करो। अब फरिश्ते जब उस बस्ती पे अल्लाह के हुक्म की तकमील के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि भाई यहां तो बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े मुफस्सिर, मुहद्दिस, बहुत नेक दिल लोग, बड़े बड़े कारोबारी, नमाजी, दयानतदार, ईमानदार, बड़ी बापर्दा औरतें, मुत्तकी, परहेजगार, गली गली में मस्जिदें, हर जगह एक दूसरे के साथ जिक्र और अज़कार की महफिलें लगी हुई हैं, नाते पढ़ रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बोलते बड़ा मीठा है। तो फरिश्तों के जहन में ये बात आई कि भी इस बस्ती में तो बहुत अल्लाह वाले हैं, जो दुनियावी लिहाज में वो भी अल्लाह के करीब हैं, उन्होंने भी घर में नमाज के कमरे बनाए हुए हैं, दीनदार तो हैं ही,
तो उन्होंने वापस रिप्लाई की अल्लाह ताला को कि अल्लाह ये जिस बस्ती पर आप हुक्म दे रहे हैं ना अजाब नाजिल करने के लिए, या अल्लाह इसमें तो आपके बहुत से मुकर्रब बंदे भी रहते हैं। अब मुकर्रब बंदा जरूरी तो नहीं कि बस वो शक्ल सूरत वाला ही हो, कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने अल्लाह ताला को कहा, या अल्लाह यहां तो बहुत बढ़िया बढ़िया लोग भी तहज्जुद भी पढ़ रहे, इशराक की नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो यहां तो बड़े जबरदस्त लोग हैं, तो इसलिए थोड़ा हुक्म में रिव्यू कर लिया जाए कि भाई यही वो बस्ती है जिसके ऊपर अज़ाब नाजिल करने का हुक्म दिया, क्या यही वो बस्ती है जिसको पलटने का हुक्म दे दिया गया? अल्लाह ताला की तरफ से वापस रिप्लाई आती है कि हाँ हाँ यही है, और यही है वो सारे बदबख्त, यही है वो सब बदमाश। या अल्लाह क्या हुआ, ये तो नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है। अल्लाह कहता है ठीक है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, लेकिन जब मेरे बंदे पर, मेरे किसी मजलूम पर, मेरी जो मखलूक बनाई हुई है उन पर किसी पे मुसीबत आती है, दुख आता है, परेशानी आती है, जालिम उन पर मुसल्लत होता है, कोई चीखता है, कोई रोता है, तो ये बदबख्त अपने सजदे छोड़ के उस मजलूम की मदद करने नहीं जाते हैं। इसलिए ये भी उन लोगों में शामिल हैं जो जुल्म करने वाले हैं, इसलिए इनको जालिमों के साथ ही लपेट के जहन्नुम के अंदर डाल दो इनको। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहे थे मौलाना शाही इमाम साहब ने। अल्लाह पाक हज़रत की सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको बयान पसंद आए होंगे। अगर आपको बयान पसंद आए हैं तो अल्लाहु अकबर ज़रूर लिख कर जाइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह लाते रहते हैं मौलाना शाही इमाम साहब का ज़बरदस्त बयान। प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखेगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।